Kido. Nanoy outro la. Unboxing the birthday gift of my wife. Of Ethnis. 3 piraso ba? Dos lang man ay 3. 9.5 all. Intro na intro. 9.5 Calicut. Open it. What? 0.5 kita, 0.5. What? No. What? Ethnis. Calicut. Akil elyo como leather como tatarda. Siguro to sa pagtatarda no. Ethnis. 9.5. Sample daw. Sketches gani gente o Bluetooth. 9.5. Mira kita simple damage. El 1 do tiene man lampas el tahi pero okay lang. Este el Calicut size Kingpin X Santa Cruz. Ano na siya? Collaboration. Kingpin Ethnis. Kung di siya mga leather di siya magkalkuan okay dul tatardaga kung tasa pagate. Kingpin sketches todo. Butot Santa Cruz Kingpin 9.5. The other one Kingpin 9.5 Santa Cruz. Beno aki kita pwede man utang aki yang no. Kasi ano lang tito parang na Pilipinas parang 6,000 lang L3. No, kasi kontra uno to compra 6,000. Espera to man sale. Este el caro. El pasa tele. Marana X Santa Cruz. Marana X Santa Cruz 3 times more durable. Yan mo? Nasa nakabutang. Tiene Leancina durable gad ele. Por eso gad di 110 ganit ele kung cash. Kung hindi sale. So sale man ele. 41 nya lang tamen dollars. Marana X Santa Cruz. Ang motel karo na todo di ila kaya kaya otro 80 pero yung kada lang 41 Marana X Santa Cruz Ethnis pero Santa Cruz tamen ele collaboration 3 times durable 9.5. Thank you. Yum. Doon lang tayo.